আসসালামু আলাইকুম। এখন মুহূর্তটা এখন না আজ্ঞা শনিবারে মুহূর্তত ওই গিয়াত মাঝে বুঝ ডর টনের মাঝে বেশি দর খাতিয়ার মারি আর বেশি মানুষ রোহিঙ্গা মারি পেলাই গিয়ে আর মাগুন মারি পেলাই গিয়ে তোমরা কি দোয়া করো বেশি গালি হইয়ে বলে বেশি মাজ্জা হদ্দে মগ বাগিয়ে अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह कहना रोहिंग्या डायरेक्ट मुरुबे meguna ramasone o yamma de kan episode gya tulia pusan tulie de 3 ঘন্টা যদি দইলে 2 ঘন্টা আগে 3 ঘন্টাতে 2 ঘন্টা আরি প্রায় এখন 5 ঘন্টা গিয়ে গই সৌদি আরব টাইম দেবো আছে 14 মিনিট যদি দইলে হিসাব করিস না মানে তো ওর আগে 5 ঘন্টা আগে রিয়া meio halol fugdautu ittare into manavarar into dabro yon into coin into ittare magbagiye me naire ko abu na presu se runziana se ya na made bombari vijji de ajo mara sera khuduni ya na jo for a sub guarantee na ho lekin साले जन दिगाली hodin dela kahawar bisawre hocho डायरेक्ट फंगोरे हुई हर ऐसा परेशानी खबर लिया एडे हॉस्पिटल कंफर्म मादे बेशा बिशी रोहिंग्या कोलों केत्तु आयर तक केदे बिशी आसी सोला पियोलाई जियम्मा मालिश बिशी आसी अध्ययन मारी मारी खत्म करी बोला चेष्टा करे दिरिया बाहर खाल दुआ करी बा खबरा खबरी तोला पर रिचाबे तुलिर पूछसिम फुरिसो मेहरबानी करी या बाद बयाने बर्मा टाइम शहर दशवाजी रोए बेजे दिन एरिया सऊदी अरब टाइम शहर हत्ता बाजी ही धरो एमपिसा पर गत्ता करी रासे फेसबुक लाइव माजी या नुफुनी साहिबा तो यहाँ हाल हाली हद्दर बावते पूछ तुली दिया ना फुरिसो बहरहाल दुआ करो तो हालत बेशी नाजुक ये मामला कंपेयर करिए हमारा एमपिसा भी क्या हो या नरे ये लाइन अगुरी जागुरी बिंदला एरिया जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वाले पूछो मजे लिखियो बर्मा टाइम अस्टोबादी बुम्बारी विजिदियन तो अस्टोबादी बुम्बारी विजिदे लिए आलमतस यार आगे सो आवाज़ी हाज़म नारी ये मोरियर तो मोरी बर्बादे वो आगे वो के कनावरी टाइम या नमाज़ी ये बुझ नवर फुकड़ा तो नहीं रखूँ हाथे फाराजिया नसिया नहीं रखूँ फारारे ओ इंजाली दिए हम खोलवा मेरे मानी अस्से प्योकी हुई या नहीं जो ज़माना हो जा जी अस्सलाम वालेकुम